Di nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki, iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok Habib Syekh. Tapi itu nagemannya orang-orang dulu. Kados laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikir kamu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksana wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, stari wangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud bolak-balik, traweh tok sujudnya ping pira? Ping 40, masuk bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan tarawih itu 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya. 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kalau nak tarawih nang makmum, perkarane ana salah minta kok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imam yang diburu sebenarnya. Iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib anut imam. Dadi ajaben tak kaya pengiran. Hak salat cepet ra itu maknane imame Gusti. Kalau kan wajib anut imam. Hari bawe takut, imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisap. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora trawe takok, sing cepet di. Ora kok sing apik di. Cepet di. Wong kula ate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape moro imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebule wong sepuh. Wah, cucu pindah. Kalau nanti saya ora tau ngimami traweh. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe dilengkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat bener, tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara rati sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu merung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok ya Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan natok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi seneng terus tanah waro wajhu. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus kowe tak seneng bar ketok sumpek diundang Bilal salat tuh seneng. Arikhna ya Bilal, arikh ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal langsung sholat cepet tahu kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate ta
Lagi muangan ono kentol. Waduh. Ono kok yo syafaat iku piye, Cuk. Ya tapi ora nabi ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane iku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat, arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing nang ngarepe manis gurine bodoh, itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko, arihna ya Bilal terus sowan. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyuwaman gitu, nyuwaman. Saking nyamannya nak maca 200 ayat kaya. Wani nggih makmum Nabi. Pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak belah, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ana jam tes-tesane ngono, wani nggih. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Pokoknya roh traweh ndi Blitar. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 2 menit. 7. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, yo ora mate Nabi Muhammad. Rumah Yusuf, siapa sing tukang nggawa Raja Bilqis itu? Asif bin Barkhia model kilat ya. Aku lho wonten yo raja iku piye karepe kiai iku piye. Tapi yo coba kritik saya iki ora. So di komentari wong akeh 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seru, 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame no. Bar sowan nang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fis. Oh, itu yo keren, no? Yo ana sahabat iseng jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi, Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini, sajana aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekani sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nedir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Tur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gendo, kok jenengan nedir kula salat. Syukur salat meneh wis 6. Kula ate jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang kowe, aku tahu. Aku tahu salat ran jarak itu dadi 100 rakaat. Pokoknya sementing wis tahu. Lala rapati 1000 makome ra sampai sampun. Tapi kan tahu. Mesti tahu gak terencana. Gak terencana salat 2 rakaat. Kalau saya kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys, pokoknya seperti itu. Balenina ya iso kudu harus isek, kudu bronto ke pangeran. Yo terus keselin nang dina kowe bayar kok 1000, 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud. Itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati. Dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar. Dulu wong-wong, baduke ana cap sujud ta ora? Maksudnya ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah baduk si apa?
Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani simahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajahe kono nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilah nak sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap ketoke. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah. Kok merono mester bareng. Oh, atuh orang wong kasut itu. Nah, artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud yu'raful mujrimuna bi simahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Badu era nur berarti bek ning gerbong kiri. Kok badu era nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu, kowe sujud gak kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh kalau nak sujud sewenang tenan. Senajan kalau orang-orang sholat sunat, tapi sujud kulo ini kualitas A. Mereka tak nikmati tenan. Matur nuwun Gusti jenengan negdir kulo sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe. Huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu kowe sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Itu disebut wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam waneh, usane aneh-aneh. Cara akal nubuah, masih balik iki cara akal. Wah, berhubung akal meranu buah, ya wis ngene iki wae urip ngene. Wae poso, buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Berbuka aja asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imame salam wis pewencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku tukang inventarisir rata tombo yakin rata tombo. Ya tapi yo kowe umat Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan yo. Bandingane dugem. Ampun badheno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musuh sing ringan.